अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िह। आयत नंबर 178। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ये क्या है? ये हुर्फ निदा है, ठीक है, हुर्फ निदा ए, ठीक है। इस पूरे का क्या करते हैं? ए। वैसे तो ये जो या होता है हुर्फ निदा का होता है, और ये जो अय्युहा होता है ये प्लूरल के लिए आता है, जमा के लिए आता है, मेल के लिए आता है। फीमेल के लिए क्या आता है? अय्यतुहा, है ना। या अय्युहा अय्यतुहन नफ्सु मुतमइन्ना, पढ़ा था ना आपने, पढ़ा होगा कुरान में। तो या मतलब उर्फ निदा, और ये जमा के लिए आता है, और अल्लजीना है इसलिए अय्युहा, लोगों की तरफ इशारा है। तो अब अल्लाह ताला किससे बात कर रहे हैं? ईमान वालों से। या अय्युहल्लजीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, लजीना सबकी तरफ इशारा है, वो जो, ए लोगो वो जो, आमनु ईमान लाए हो। आमना युमिनु से बना है, ठीक है, और आमिन इसका फेले अमर आता है। कुतिबा लिख दिया गया, काफ ताबा कतबा यक्तुबू से, कुतिबा लिख दिया गया। ये क्या है? मजहूल है, ये माजी मजहूल है, और इसका माजी क्या आता है? कतबा। कतबा यक्तुबु, यक्तुबु, ठीक है। और उक्तुब इसका फेले अमर आता है। लेकिन ये जब शुरू में पेश लग जाए, माजी के शुरू में पेश लग जाए, तो वो डेफिनेटली क्या होता है? वो मजहूल होता है। अब किया गया में उसकी मीनिंग होता है। और कुतिबा यानी जो चीज लिख दी गई हो, वो क्या होती है? वो एक तरह से फर्ज होती है, ठीक है, यानी मैंडेटरी होती है। तो लिख दिया गया अलैकुम, तुम पर, अला प्लस कुम, अलैकुम तुम पर, अल किसासु किसास, किसास बदला लेना, किसास, किसास कहते हैं बराबर के बदले को, बदला लेने को, ठीक है। काफ स्वाद, स्वाद इसके रूट लेटर्स हैं। किसास बराबर का बदला, बदला लेना। अच्छा, ये जो है काफ स्वाद, स्वाद से बना है, लीगल रिट्रीब्यूशन, और वैसे इसका फेले माजी और मुजारे भी आता है। वो क्या है? कस्सा यकुस्सु, पीछा करना, पीछे करने को कहा जाता है। और इसी से लफ्ज किस्सा, कहानी भी होता है, क्योंकि जो किस्सा सुना रहा होता है वो बेसिकली उसको फॉलो कर रहा होता है, उस सिचुएशन का पीछा कर रहा होता है। किसास कहते हैं नक्शे कदम पर चलना, जैसे कत्ल है या कोई जिस्म का ऑर्गन है, और जैसा किया है उसके साथ वैसे ही किया जाए, उसका वैसे ही पीछा किया जाए, वो कहलाता है किसास। तो लिख दिया गया है तुम पर किसास, फिल कत्ला, किसास किस में? कत्ल के मामले में, फिल कत्ला मर्डर में, ठीक है, कत्ल में। अल हुर्रु, हुर्रु हार और रा से बना है, हुर्रु कहते हैं आजाद को, ठीक है। आजाद, बिल हुर्री आजाद के बदले, ठीक है, यानी जो आजाद लोग होते हैं और एक गुलाम लोग होते हैं, तो आजाद, आजाद के बदले। वल अब्द, अब्द किसको कहते हैं? गुलाम को, ठीक है, इसी से इबाद है ना। तो इसकी जमा, तो वल अब्द, अब्द यानी इसी से हम, इसी को हम बंदा भी कहते हैं, है ना। तो इसका लफ्जी मायना क्या होता है? गुलाम। और गुलाम बिल अब्दी, बदले, बी का मीनिंग क्या कर रहे हैं? बदले अब्दी, गुलाम के, और गुलाम, गुलाम के बदले। बल उनसा, और उनसा औरत, फीमेल, गर्ल, और औरत बिल उनसा बदले औरत के, और औरत के बदले औरत। फमन, फा मतलब तो, मन जो, मन किसके लिए आता है? जो के लिए, और लिविंग थिंग यानी इंसानों के लिए। ऊफिया माफ कर दिया जाए, यानी जिसे माफ कर दिया जाए। ऊफिया ये भी क्या है? मजहूल है, इस पर आइन पर पेश है, ठीक है, आइन पर पेश है, तो ये क्या हो गया? ये माजी मजहूल हो गया, ठीक है। तो जिसे माफ कर दिया जाए, ये आइन फा वाव से बना है,
عین فا واو سے، اور اس کا فعل ماضی آتا ہے عفا اور فعل مضارع آتا ہے یعفو، اور اوفیہ جو ہے اس کا مجہول آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کوئی معاف کر دیا جائے یا جسے معاف کر دیا جائے، لہو اسے یا اس کے لیے، من اخیہ، من مطلب سے، اخیہ، اخی مطلب اخی کہتے ہیں بھائی کو، اور یہ ہو تھا اور ہی میں بدل گیا. ٹھیک ہے، اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جو مرڈر ہے، مرڈر جس کا قتل ہوا ہے، قاتل جو مقتول ہے، یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے، تو یہ کیا کہا گیا، اس کے بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، یعنی ذرا بھی، کچھ بھی، ذرا بھی، اینی تھنگ. فاتباع، فا مطلب تو، اتباع، اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، فالو کرنا ہے. اتبع یتبعو، اتباع، تو یہ کیا ہے، مصدر ہے، یہ ناؤن ہے. تابعین اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. تو اتباع پیچھا، یعنی فالو کرنا، پیروی کرنا. بالمعروف ہی، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. معروف کس کو کہتے ہیں، معروف کہتے ہیں اچھائی کو، یعنی معروف طریقہ جو آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی سوٹیبل ہو، اچھا طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، اس کو کہتے ہیں معروف. بھی مطلب سے، معروف طریقے سے. وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، ادا یعنی اس کو دینا، خوش دلی سے دینا، ادا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یا جو مانگا گیا ہے اسے. اچھا، معروف جو ہے نا، دستور کے مطابق بھی اس کا آپ میننگ پڑھیں گے، دستور کے مطابق بھی. ٹھیک ہے، یا بھلے طریقے سے، یا معروف طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی جو لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے اس کے اکارڈنگ کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، معروف کہتے ہیں. وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا. اداؤن ادا کرنا یعنی دینا. ٹھیک ہے، الف دال یا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، یعنی کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا، ادا کرنا، جو مانگا ہے ایک بار میں دے دینا، اسے ادا کرنا کہتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الا پلس ہی، الیہ اس کی طرف. بالاحسانی اچھے طریقے سے. احسان، احسان عدل سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، احسان کیا ہوتا ہے، عدل سے بڑھ کر، دوسرے کا حق پورا کرنا ہے نا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے عدل ہوتا ہے، مان لو بدلہ، عدل اپنا حق پورا لینے کا نام عدل ہوتا ہے، لیکن احسان کیا ہے، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے، اپنے حق کو کم کیا جائے اور دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے. تو احسان کا درجہ کس کا ہے، عدل سے بڑھ کر ہے. تو احسان کیا ہے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، ذالکہ یہ، یعنی یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے یہ تخفیف ہے. خافافا، تخفیف کس کو کہتے ہیں، ہلکا کرنا، ہلکا کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپوزٹ اس کا کیا ہوتا ہے، ثقیل یعنی بھاری. یعنی یہ کیا ہے، یہ جو ہے خف یعنی ہلکا کیا گیا، یہ تخفیف ہے، ہلکا کیا گیا. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. من مطلب سے، ربکم، رب پلس کم سے جڑ کر بنائے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ورحمتن اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، یہ رحمت ہے. فمن تو جو کوئی، فمن ابتدا. ٹھیک ہے، تو جو کوئی، ابتدا، ابتدا کس کو کہتے ہیں، ابتدا یعتدی. ٹھیک ہے، عین دال دال سے، عین دال دال اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. اعتدال کہتے ہیں کہ اعتدال مطلب اس کے ایزی معنی آپ کر سکتے ہیں، زیادتی. زیادتی ویسے تو ہوتا ہے اس کے معنی، تو زیادتی یعنی کسی کے اوپر ظلم کیا جائے یا جو حد سے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کے لیے اعتدا کا لفظ آتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، بیسیکلی ٹرانسگریس ہونا. ٹھیک ہے، تو اعتدا تو جو کوئی زیادتی کرے یا تو جو کوئی حد سے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جائے یا زیادتی کرے، آپ دونوں معنی کر سکتے ہیں. بعد ذالکا، بعد مطلب بعد، اور ذالکا مطلب یہ سب، یعنی ان سب کے بعد. آفٹر دیٹ، ان سب کے بعد. فلاحو، فا مطلب تو، لا مطلب لیے، اور ہو جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر ہے. تو اس کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، پینفل، دردناک عذاب. علیم، دردناک عذاب. جو کوئی حد سے بڑھ جائے. کیا تھا اس کو دوبارہ دیکھیں. اب یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلہ لینا، فی القتلہ قتل میں، الحر یعنی مرڈر میں، مرڈر کے معاملے میں، الحر آزاد کے بدلے، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے. ٹھیک ہے، دا فری مین فور دا فری مین، والعبد اور غلام، بالعبدی غلام کے بدلے، سلیو فور دا سلیو. ٹھیک ہے، اینڈ دا سلیو فور دا سلیو. والانس، بالانسا، انسا اور عورت، فیمیل، بالانسا عورت کے بدلے. فمن تو جو کوئی، اوفیا معاف کر دیا گیا ہو، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ذرا بھی، فاتباعن تو اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے، دین فالوز اپ، اتباع کرنی ہے، بالمعروفی معروف طریقے سے، سوٹیبل. ٹھیک ہے، دستور کے مطابق. وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، دینا ہے، ادا کرنا ہے، پیمنٹ کرنی ہے، الیہ اس کی طرف، بھی احسان، احسن طریقے سے، ود کائنڈنس، احسان، بھلے طریقے سے. ذالکہ یہ، تخفیف، تخفیف ہے، کنسیشن ہے، تخفیف ہے، کمی کی گئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، مرسی. فمن اعتدی تو جو کوئی حد سے بڑھ جائے، تو جو کوئی زیادتی کرے، تو جو کوئی حد سے بڑھ جائے، ٹرانسگریس ہو جائے، بعد ذالکا اس کے بعد، فلاحو تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، پینفل. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.